بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات ہوگی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمنی جواب جمع کروا دیا ہے۔ شرمندگی، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا ہے۔ آئندہ محتاط رہنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے، لیکن غیر مشروط معافی مانگنے کی زحمت تک نہ کی۔ جواب میں تسلیم کیا کہ خاتون جج سے متعلق دھمکی آمیز بیان غیر محتاط تھا، الفاظ غیر ارادی طور پر نکلے۔ جج زیبا چودھری کے سامنے پچھتاوے کا اظہار کرنے کی پیشکش کر دی۔ اسلامی اصولوں کا حوالہ دے کر وضاحت قبول کرنے اور شو کاز نوٹس واپس لینے کی استدعا کر دی۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا جواب جمع کروا دیا۔ ایک مرتبہ پھر غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور تسلیم کیا کہ سب کچھ کہا، لیکن غیر ارادی طور پر۔ اپنے ہی الفاظ پر افسوس کا بھی اظہار، آئندہ محتاط رہنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ دعویٰ کیا کہ خواتین کے حقوق کا علمبردار ہوں، خاتون جج کے جذبات مجروح ہوئے تو اس پر دکھ ہے۔ اپنے الفاظ پر خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے پر شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ ضمنی جواب میں عمران خان نے مصروف شیڈیول کا جواز پیش کر کے اپنی لا علمی کا اعتراف بھی کیا۔ بولے معلوم نہیں تھا شہباز گل کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ کسی زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے والا بیان نہ کبھی دیا اور نہ مستقبل میں کبھی دوں گا۔ قانونی جواب میں سیاسی ٹچ بھی دیا کہ عدالت نے مجھے ضمنی جواب کی مہلت دی تو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی طاق میں رہنے والوں نے اس پر شدید تنقید کی۔ عمران خان نے کہا توہین عدالت کی کسی مہم کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدالت سے وضاحت قبول کرنے اور شو کاز نوٹس واپس لینے کی استدعا کی۔ ضمنی جواب میں معافی اور تحمل کے اسلامی اصولوں کا حوالہ بھی دے ڈالا اور امید ظاہر کی کہ عدالت اس اصول کی پیروی کرے گی۔ عدالت بلائے تو چیئرمین پی ٹی آئی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، آئندہ محتاط رہنے کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن جلسوں میں آئے روز نت نئے شوشے چھوڑنے سے باز نہیں آتے۔ چشتیاں جلسے سے خطاب میں عمران خان نے نیا بیانیہ گھڑ دیا۔ بولے ہمارے خلاف ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے، پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نااہل کرانے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی سازش کا حصہ ہے، کچھ لوگ مجھے فوج اور عدلیہ سے لڑانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہٹاؤ، کیسز بنا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن وہ کبھی کوشش کر رہا ہے ڈسکوالیفائی کرنے کی، کبھی ایک کیس کبھی دوسرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اپوزیشن میں جاتے ہیں فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آج گورنمنٹ میں آئے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور عدلیہ کی اور فوج کی آپس میں لڑائی ہو۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک نئی سازش ہو رہی ہے، ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایم پیز کے پاس جا کے کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی وہ جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کے بعد ہی تو تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پہلے اداروں پر حملہ کرتے ہیں، ری ایکشن سخت ہو تو وضاحتیں دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کے بیان کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی قرار دے دیا، کہا حساب کتاب بہت جلد ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی بولے عمران خان ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ کبھی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی جج کو دھمکی دوں، ایسے لگا سخت سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ پہلے بول دو اور جب انگلیاں اٹھیں تو صفائیاں دینے لگو۔ یہ سب سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ حکومتی رہنماؤں کا عمران خان کی ڈیڑھ ہوشیاری پر سخت رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا کہ خان صاحب حساب کتاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے، پہلے اٹیک کیا جائے اور ری ایکشن دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی جمع تفریق کر کے کہا جائے گی کہ میں نے تو میرٹ کی بات کی۔ سارے کا حساب ہوگا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ عمران خان جتنا مرضی زور لگا لیں حکومت مدت پوری کرے گی۔ عمران خان کا کام ہے کہ ہر جھوٹ بولنا، ہر وہ کوشش کرنا کہ کس طرح اقتدار میں آ جائے اور ہر ادارے کی حد تک کرنا۔ حکومت وقت پورا کرے گی اور اس کے بعد آئین کے مطابق الیکشن ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے بھی عمران بیانیے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ریاست اور فوج مخالف بیانیے پر عمران نیازی عمل پیرا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اپنی چوری کو بچانا۔ اس
पेशावर में फ्लॉप जलसा हुआ। यहूदियों ने और भारतीयों ने जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाजी साहब को भिजवाए हैं, इसीलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि इक़्तिदार की हविस में ज़हनी तवाज़ुन खोने वाले इमरान खान मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि इमरान खान की अना ने मुल्क की मईशत और ख़ारजा पॉलिसी तबाह की। यही चीज़ ख़ुद उनकी बर्बादी का भी सबब बन रही है, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आ रहा। मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने वालों को कानून छोड़ेगा नहीं। कानून पकड़ेगा उन लोगों को जो बगावत पे उकसाते हैं। जो आधे पाकिस्तान के जर्नैल हैं उनको कहें ये मुहिब्बे वतन नहीं है। जो डेविड फेंटन को अपना रखेंगे लॉबिस्ट, कानून पकड़ेगा। अगर आप मलिक रियाज से 450 किनाल लेके उसको $250 मिलियन स्टेट बैंक के अकाउंट में आने थे, वो मलिक रियाज के अकाउंट में डालेंगे तो कानून आपको पकड़ेगा। तो शाइनिंग स्टार आरिफ नकवी उनसे 3 मिलियन पाउंड लेके उनको $1 अरब 250 अरब रुपए का फायदा पहुंचाएंगे तो भाई कानून पकड़ेगा। आप 4 साल जो चोर 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 का राग अलापते रहे, आपने 1 मेगावाट बिजली लगाई। पिछले साल नवंबर दिसंबर में सोए हुए थे, पूरी दुनिया गैस खरीद रही थी। हमने तो 30 से 40 बिलियन डॉलर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करवाई। जो ऑडिट होता है उसमें करप्शन निकलती है। सिर्फ आपकी एक अना थी, ये अना ही आपके आड़े आई। इसी अना ने मुल्क की मईशत तबाह की, इसी अना ने मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह की, और यही अना आपकी बर्बादी का सबब बन रही है। मगर सिर्फ आपको नहीं दिख रहा कि आप क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ और अपने साथ। खबरों में आगे देखिए, पुरानी बाइक्स नया स्कॉट। 100 अरब रुपए के रिंग रोड मंसूबे में करप्शन की तमाम तहकीकात चौधरी परवेज इलाही के दौर में बंद कर दी गई। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम ऑडिट रिपोर्ट सेटल कर दी। लाहौर से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली महतो की रिपोर्ट देखिए। परवेज इलाही की गुज़श्ता वज़ारत आला 2002 से 2007 के दौरान 100 अरब रुपए का मंसूबा शुरू किया गया, जिसके लिए जमीन की खरीदारी की गई और ठेके भी दिए गए। शफाफियत के नारे लगाने वालों की करप्शन कहानियां ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने ले आईं। 2006 से 2017 के दरमियान ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में 42 अरब रुपए की जमीन की खरीदारियों की रसीदें सामने न लाने, अलाइनमेंट तब्दील, जमीन की ज्यादा कीमत पर खरीदारी और गैर मामूली हद तक ज्यादा तखमीना लागत जैसी संगीन बेकायदियां भी ऑडिट रिपोर्ट्स में सामने आईं। नैब ने 2019 में तकरीबन 20 अरब रुपए की करप्शन पर इंक्वायरी शुरू की, जो ताहाल ठप है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी ने कहा, करप्शन छुपाने के लिए एक दूसरे को पाक साफ कर रहे हैं। परवेज इलाही को सीएम बनाने के लिए उसको जो है वो पाक साफ करना तो जरूरी था, और मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप आज भी अपने मुकदमात फेस भी कर रही है। हमने कोई मुकदमा वापस नहीं, हमारे जो है मुकदमात वापस नहीं हुए। लाहौर रिंग रोड में करप्शन की कहानियां दफन करने के लिए पंजाब असेंबली के मुकद्दस पार्लिमानी फोरम को एक सूबाई वजीर के जरिए इस्तेमाल करने की अनोखी मिसाल कायम की गई। जुल्फिकार अली, समा, लाहौर। दूसरों को भाषण देने वाले इमरान खान 7 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का तस्करा कमेटी अरकान ने सवाल उठाया। एक शख्स 7 करोड़ का नादहिंदा है, 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कैसे दी गई? इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दबंग इजलास, इमरान खान के हवाले से कमेटी अरकान ने सवाल उठाया। एक बंदा सरकारी हेलीकॉप्टर का 7 करोड़ का नादहिंदा है, उसको 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसे दे दी गई? कागजात नामजदगी मंजूर करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, सर फिरे बंदे ने फौज के खिलाफ बात करके आइन की खिलाफ वर्जी की। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या नोटिस लिया? कमेटी चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की, उम्मीदवारों की ज़हनी हालत भी चेक किया करे, देखा करें कोई नशे के ज्यादा असरात तो नहीं, किसी नशई को भी ना छोड़ा जाए। कमेटी ने नैब को अरकान पार्लियामेंट, MPAs, मेयर्स, नाज़मीन और काउंसलर्स समेत तमाम नादहिंदगान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देने की हिदायत कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम नादहिंदगान को नोटिस जारी करे और नकूल PAC को फराहम की जाएं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहफ़ जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कुछ तहफ़ गोशवारों में जाहिर न करने का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फरीक़ैन के वकला से 19 सितंबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुल्कन्यान इकबाल की रिपोर्ट। इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से हतमी मोहलत खत्म होने पर जवाब जमा कराना ही पड़ा। 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में बताया कि उन्हें और उनकी अहलिया को 3.5 साल के दौरान 58 तहफ़ मिले। तोशाखाना से जो तहफ़ खरीदे उनके बदले 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की। इनमें 4 तहफ़ 5 करोड़ 80 लाख से जायद में फरोख्त किए। ये रकम असासों में जाहिर शुदा है। माली साल 2021-22 में लिए गए तहफ़ रवां साल के गोशवारों में जाहिर किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 की कार्रवाई में 62(1)(f) का केस सुन नहीं सकता। स्पीकर साहब हैं वो रेफरेंस 62 आर्टिकल 62 के तहत रेफरेंस नहीं फाइल कर सकते, इसलिए रेफरेंस इलीगल है और सबसे पहले फैसला ये करना है क्या इस केस की समाअत भी हो सकती है कि नहीं। दरखास्त गुजार मोशन शाहनवाज रांझा का कहना था कि इमरान खान ने तोशाखाना तहफ़ और उनकी रकम छुपाने का इतराफ़ कर लिया है। आज पता लगा है कि जो घड़ी इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से वसूल की उसकी कीमत जाहिर की गई है 8.5 करोड़ रुपया। आज हमने बाहर से चेक करवाया, वो घड़ी 15-16 करोड़ रुपए की है और फिर 5 करोड़ की फरोख्त कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज करना है तो अलग दरखास्त दायर करें। इमरान खान तो तोशाखाना समेट कर ले गए थे, मगर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने नई मिसाल कायम कर दी। दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहफ़ खुद ना रखने का ऐलान कर दिया। 27 करोड़ के तहफ़ तोशाखाना में जमा करा दिए। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना के हवाले से नई रवायत कायम कर दी। दोस्त ममालिक से मिलने वाला एक भी तोहफा अपने पास न रखने का फैसला किया और इस पर फौरी अमल भी कर दिखाया। हीरे जड़ी घड़ियों समेत करोड़ों रुपए के तोहफे तोशाखाना भेज दिए। शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन से कहा कि बैरूनी तहफ़ वज़ीर आज़म हाउस में रखने की पॉलिसी बनाई जाए। कीमती तोहफे अवाम को दिखाने का इख्तिमाम भी करें ताकि वो दोस्त ममालिक की पाकिस्तान से मोहब्बत से आगाह हो सकें। वज़ीर आज़म की हदायत पर तहफ़ के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने तहफ़ सरकारी खजाने में जमा कराए हैं, उनमें हीरे जड़ी 2 घड़ियां शामिल हैं। उनमें से एक की मालियत 10 करोड़, दूसरी की कीमत 17 करोड़ बताई गई है। उन्होंने कीमती कलम, अंगूठी, कफ लिंक्स, परफ्यूम भी तोशाखाना भिजवाई। खलीजी ममालिक ने शहबाज शरीफ को इमरान खान से ज्यादा महंगी घड़ियां तोहफे में दी। वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मिले तहफ़ भी तोशाखाना में जमा करवाते रहे हैं। एक और बड़ा फैसला, जरूरी इक़दाम। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क भर में तूफानी दौरे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने टांक में सैलाब से मुतासरा अफराद को 2 हफ्तों में 100 घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया। तो सब कुछ चला गया, गाड़ी भी चला गया, भाई भी चला गया, हमारे पास तो कोई आसरा नहीं है, बस अल्लाह के आसरे में बैठा है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन, वजीर आजम के तूफानी दौरे जारी। डीआईजी खान आमद पर शहबाज शरीफ को इमदादी सरगर्मियों और शाहराहों की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने सगोपुल की बहाली का जायजा लिया। बहुत मेहरबानी, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छी बात। तकरीब से खिताब में कहा कि मुतासरीन की घरों में वापसी अव्वलीन तरजीह है। जंगी बुनियादों पर इस काम को कर रहे हैं। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है। 2 हफ्ते में उसका हम सब वहाँ पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का वो बंदा है जिसने करोड़ों रुपए वो लगा कर ये घर मुहैया कर रहा है। वजीर आजम ने बताया कि 20 अरब रुपए मुतासरीन में शफाफ तरीके से तकसीम कर दिए गए। सूबाई हुकूमतों को भी आगे आना होगा। उन्होंने वबाई इमराज को बड़ा चैलेंज करार दिया। पानी की जो अमराज हैं, वबाई अमराज, अब उसका हमें चैलेंज दरकार है। नया चैलेंज हमें आंखों में आंखें डाल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर सैलाब से बचाव के लिए छोटे डैमों की तामीर पर जोर दिया। हमें कुछ छोटे डैम्स भी चाहिए। ये अगर तामीर हो जाते हैं तो हम मुस्तकिल तौर पर सैलाब से बचने की कोई तदबीर कर सकेंगे। पीडीएम सरबराह ने इमदादी और बहाली के कामों में मसरूफ पाक फौज के जवानों की तारीफ भी की।
وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ سابق حکومت نے وسائل کو برباد کیا، ہم محدود وسائل کے باوجود سیاست کو ایک جانب رکھ کر خدمت کے فرض کو نبھا رہے ہیں۔ سوات کے علاقے میں وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے۔ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے۔ وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا، ہوٹلوں کے ہوٹل بہ گئے، گھروں کے گھر بہ گئے، لور کوہستان میں نقصان پہنچا۔ وہاں پر 5 افراد کھڑے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا۔ وسائل محدود ہیں، سب جانتے ہیں پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی۔ 70 ارب روپے پورے کا پورا مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے۔ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے، خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے۔ ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کے قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا۔ قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی سے بغیر استحقاق کے اس کے حق کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ 100% تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں، صبر سے کام لیں، آپ کے ساتھ آخری دم تک نبھائیں گے، جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا۔ اکیلا نہیں چھوڑیں گے لیکن وقت لگے گا۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں افغانستان کے خلاف ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ پارک ویو سٹی اسلام آباد میں بڑی سکرینز پر میچ دکھایا جا رہا ہے، بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اب ان کا جوش و خروش کیسا ہے، اسی بارے میں مزید بات ہوگی۔ سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، تھوڑا سا اسٹرگل کر رہی ہے ٹیم پاکستان، ابھی مورال کیسا ہے فینس کا؟ بالکل اس وقت میں موجود ہوں پارک ویو سٹی اسلام آباد میں، اور پارک ویو سٹی کا جو کھیل دوستی مشن ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ آج بھی یہاں پر بڑی سکرین پر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا جو میچ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس وقت پنڈال میں شائقین بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں اور میچ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے افغانستان کی وکٹیں گرتی رہی تو جھوم کر شائقین نے یہاں پر جو ہے وہ قومی ٹیم کو داد بھی دی اور خوب میچ کو انجوائے کیا۔ یہاں پر پارک ویو سٹی کی جانب سے جو بڑے انتظامات کیے گئے ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے اس وقت شائقین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ حارث روف کی شاندار بالنگ پر جب افغان کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو یہاں پر شائقین جھوم اٹھے اور خوب اپنی ٹیم کو داد دیتے رہے، اور یہاں پر جو شائقین موجود ہیں وہ پرعزم ہے کہ آج کا میچ بھی پاکستان جیتے گا اور پاکستان یہ ایشیا کپ کا جو ٹرافی ہے یہ پاکستان ضرور لے کر آئے گا۔ شائقین کا جو جوش و جذبہ ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ ابھی جیسے جیسے پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے تو جیسے جیسے چوکے اور چھکے لگتے ہیں تو شائقین یہاں پر اپنی ٹیم کو خوب داد دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں بتایا۔ آئی پی ایل ٹیلنٹ سے متعلق بڑی باتیں کرتے تھے، کہا جاتا تھا کہ انڈیا کی 2-3 ٹیمیں بھی بنا دو تو جیت جائیں گے، سب نظر آ گیا۔ پروگرام ایشیا کے بادشاہ میں سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے سری لنکا کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر خوب لگتے لیے۔ میرے خیال میں کل انڈیا کے ساتھ بنتا بھی یہی تھا جو ان کی اس دن اگر آپ کو یاد ہو ہوسٹ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی 2-0 ہو جائے گا اور اگر ہمارے پاس ایک پلیئر نہیں ہے تو دوسرا بینچ پہ بیٹھا ہے، تیسرا بینچ پہ بیٹھا ہے، تو وہ ساری نظر آ گئے۔ اتنا آئی پی ایل کھیلنا اینڈ دین اتنا ٹیلنٹ کی باتیں بھی ہوتی تھیں کہ 2-3 ٹیمیں بھی انڈیا کی، یہ بھی میں نے سنا تھا کہ 2-3 ٹیمیں بھی بنا دیں انڈیا کی تو وہ بھی جیت جائے گی۔ اگر وراٹ اسی طرح کھیلتا رہا تو یہ وراٹ میں نہیں سمجھتا کہ ٹیم کے اندر ایڈجسٹ کر پاتا ہے۔ ہاں وہ وراٹ چاہیے جو پہلے کا وراٹ تھا، جو پرفارمر تھا، جس کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی تھی۔ افغانستان کی ٹیم کو پاکستان کے ساتھ جو میچ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے، ان ٹیموں کو بھی پتا ہے، اور آئی نو کہ غلطی کی گنجائش دونوں ٹیموں کے پاس نہیں ہے۔ افغانستان تگڑی کرکٹ کھیلے گی، وہ لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی جس طرح سری لنکا انڈیا کے خلاف لڑی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے، وزیر اعظم کی سوابدید ہے کہ وہ کس جنرل کو آرمی چیف کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا کہ فوجی معاملات عوامی بحث کا حصہ بنیں گے تو پھر انتشار ہوگا۔
आर्मी चीफ की तैनाती एक हसास इशू है, कितना मुश्किल मरला है ये? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हर मुल्क में होती है। मेरी नजर में एक नॉन इशू होना चाहिए, नहीं सीनियरिटी को फॉलो नहीं किया जाता। ये राइट जो है ये वज़ीर-ए-आज़म का राइट है कि वो सिलेक्ट करे जो भी सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं। ये फैसला कि कौन सा बेहतर समझा जाता है वो आपको छोड़ना पड़ता है और ये निज़ाम गलत नहीं है। अगर आप इसको ज्यादा फॉर्मलाइज करना चाहते हैं ये बात फिर पार्लियामान पे छोड़ दें, मुतनाज़ा मत बनाएं इन चीजों को। ये मामला पब्लिक डिबेट का अगर हिस्सा बनेंगे तो फिर मुझे इंतशार का खतरा है। नया आर्मी चीफ की तैनाती के बाद क्या केयर टेकर्स आ जाने चाहिए? इलेक्शन का प्रोसेस होना बिल्कुल नहीं, आप केयर टेकर के मुतहम्मल नहीं हो सकते। हुकूमत वक्त पूरा करे और अवाम के पास जाए। इमरान खान एक झूठ के बाद दूसरा तीसरा चौथा, ये मामला मुल्क के लिए खतरनाक है। जिस हालात में हुकूमत ली आपको हुकूमत लेनी चाहिए थी क्या? उस वक्त नो कॉन्फिडेंस के जरिए आपको आना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए कि जहाँ पर आपके मुल्क को पहुँचा दिया गया था मुझे उसका हकीकत से इल्म नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। इलेक्शन का प्रोसेस 7 महीने का था। पाकिस्तान 7 हफ्ते की भी इंटरिम गवर्नमेंट है जिसमें कोई इख्तियारात नहीं होते, कोई फैसले नहीं कर सकती, उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता था। आपने अप्रैल में ही डिफॉल्ट कर जाना। कौन होगा वो जो आपको इकट्ठा? मैं ये वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी होती, उनको चाहिए कि सबको दावत दें। क्यों नहीं देते? और देनी चाहिए। अब ये इमरान खान साहब पे है कि उसका जवाब क्या देते हैं। मैंने तो इमरान खान साहब की हुकूमत में जब भी कोई बात हुई है हमेशा धोखा ही देखा। हम सबको बैठना पड़ेगा इस मुल्क के अवाम के लिए। PMC ने सैलाब के बायस मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कदीर पटेल कहते हैं MBBS के लिए पासिंग मार्क्स की शरह 55% और BDS के लिए 45% कर दी गई है। ये फैसला किया है PMC ने कि MD केट का इम्तिहान जो है वो ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिक से लेकर इंटरनेट तमाम डिस्कनेक्ट हो गए थे। पंजाब और KP के भी कई इलाकों में यही सूरत-ए-हाल पेश आई, लिहाजा ऑनलाइन अप्लाई करने से लोग रह गए। पोर्टल जो है मजीद 2 हफ्ते के लिए और खुल गया है, सूबे अपनी मर्जी से इसको रखेंगे। MBBS के लिए 10% घटाया गया है और डेंटल के लिए 45 कर दिया गया है कि ये बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटें खाली रह गई तो इसमें मजीद भी रिव्यू की गुंजाइश होगी। पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए NLE को एक बार फिर देखा जा रहा है कि उसकी ज़रूरत है या नहीं। फॉरेनर्स के लिए NLE मौजूद रहेगी। जबरी तौर पे जो मुलाजमीन निकाले गए थे PMC से उनको भी बहाल करने का आज फैसला किया गया। मंचर झील में शिगाफ के बाद सिंध में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। 60% दादू डूब चुका है। मुतासरा इलाकों में इमदाद का झांसा देकर लूट मार करने वाले जालसाज भी सरगर्म हो गए हैं। सिंध में सैलाब से हर तरफ नुकसान ही नुकसान। मंचर झील में शगाफ के बाद से वजीर आला सिंध के हल्का इंतखाब के वासी ताहाल महसूर। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। ठट्टा में रावड़ा मोरी के मुकाम पर जमींदारी बंद में शगाफ पड़ने से अतराफ की आबादियां डूब गईं। सांगड़ के इलाके पीरोमल की नहर में सैलाब मुतासिन की 6 साला बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई। मेहड़ में हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो से 2 रोज में बाप बेटी समेत 4 अफराद जान से गए। खैरपुर में सैलाब मुतासिन के कैंप्स में खुराक की शदीद किल्लत। बुजुर्ग खातून बासी रोटी पानी में भिगोकर खाने पर मजबूर हैं। खाने पीने का सामान चाहिए, ना ही टेंट। हमारी जमीनों से पानी निकाला जाए। शहदादपुर के नवाही गांव के रिहायशियों ने मुतालबा मनवाने के लिए एहतजाज किया। करें किसी को हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत सिंध हमारा पानी निकाल जाए और कुछ नहीं चाहिए हमको। उधर दादू की 3 तहसीलों का 60% से ज्यादा इलाका जेरे आब है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।